जय जगन्नाथ। आपनको सीमाज रोसई को बहुत बहुत स्वागत। एबे तो आंबर सीजन आसतु किछि नुआ बनैबा। आंबरे आसतु बनैबा आंब खीरी बनैबा पई मेठी 3टी मीडियम साइज रो आंब नेछि। आंबर डेम्फो को प्रथमे काटि नेबा। आंब को प्रथमे काटि नेबा। एही आंब खाइबा पई बहुत मिठा अछि। एही भली मिठा आंब नेबा। आंबर भीतर अंश को एभली चामच साहाय्य बाहर करनेबा। आंब को ग्राइंडिंग जार रे देई ताको ग्राइंडिंग करनेबा। खीरी बनेबा पई मैं 1 कप चीनी नेछि। किशमिश काजू पिस्ता बादाम नेछि। एक कप हल्का उषम क्षीर नेबा। सेथेरे 3 चामच अमूल पाउडर ऐड करबा। ताको भलो भाबरे गोळै नेबा। अल्प सिमेई नेछि। प्रथमे कड़ाई रे घी गरम करबा। सेथेरे काजू और किशमिश को हल्का करी भाजी नेबा। सेही घी रे सिमेई को पकाई भलो भाबरे भाजी नेबा। सेथेरे ड्राई फ्रूट्स को पकाइबा। एबे देखंतु सिमेई हमर भलो भाबरे भाजी हो गलानी। तार कलर चेंज हो गलानी। एबे सेथेरे हल्का उषम क्षीर को देबा। 1 कप गरम पानी ऐड करबा। ताको भलो भाबरे गोळै नेबा। गैस रो फ्लेम को मीडियम रखी ताको फुटिबा पई छाड़ देबा। सेथिरे अल्प लूण पकाइबा। मिठारे तो साधारण लूणर परिमाण कम थाए। तापर सेथिरे किशमिश को पकाइबा। ताको भलो भाबरे गोळै नेबा। निम्मे को घोड़ेइबेनी से उतरी जबो। एबे सेथिरे चीनी पकाइबा। ताको भलो भाबरे गोळै नेबा। अमूल पाउडर रो क्षीर को दे देबा। एबे हमर खीरी भलो भाबरे फुटी गलानी। धीरे धीरे गाढ़ा हो गलानी। कड़ाई रे लाग जाउथवा सर को एभली स्पैचुला साहाय्य रे छड़ेई ताको भलो भाबरे गोळै नेबा। एबे देखंतु सिमेई मध्ये हमर भलो भाबरे सिझी गलानी। ताको आ 5 रु 10 मिनिट पई कुक करबा। देखंतु क्षीर हमर बहलिया होई क्रीमी देखा गलानी। एबे गैस रो फ्लेम को बंद कर देबा। खीरी को एतिकिरा रखिबा। टिके समय ठंडा हो गला परे आंबर प्यूरी को दे देबा।
ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରିର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ଷୀରିର କଲର୍ ଏବେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କ୍ଷୀରି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଏତିକି ବହଳିଆରେ ରଖିବେ। ଏବେ ତାକୁ ଏକ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିନେବା। ଫ୍ରିଜରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଏକ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆମ୍ବ କ୍ଷୀରି ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମ୍ବ କ୍ଷୀରିକୁ ବାଉଲକୁ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଆମ୍ବ, ଟୁଟି ଫୁଟିରେ ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବ କ୍ଷୀରି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିମ୍ବା ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିଭଳି ଆମ୍ବ କ୍ଷୀରି ଥରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଇକି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆମ୍ବ କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ।